Each century, there's one thing that had the biggest impact. Electromagnetism, that was the 19th century main revolution. For 200 år siden sker der noget, som kommer til at ændre vores verden. Den danske forsker H.C. Ørsted opdager, at en magnetisk nål fra et kompas bliver påvirket af en ledning, når han sender elektrisk strøm igennem. Dermed opdager han elektromagnetismen og lægger grundstenen til det moderne elektrificerede samfund. Gennem de næste 200 år bygger forskellige forskere videre på Ørsteds teorier. Og som på et træ skyder der ud fra Ørsteds fund nye opdagelser og teorier frem, som igen resulterer i nye idéer og teorier. Ligesom Ørsted arbejdede med elektromagnetisme, gør Nobelprismodtager Richard Henderson det også. Han bruger det til at forstørre livets normalt usynlige byggesten. By the time you get down here, you can have a magnification of 1.5 million, just by turning this knob. Det handler om alt fra forståelsen af Alzheimers, udvikling af covid-19-vaccine og til hvordan mennesket fungerer, når Henderson gennem en menneskealder har arbejdet på at udvikle et supermikroskop. Det såkaldte cryo-EM, der kan se dybere ind i mennesket end noget andet. What you're seeing now by cryo-EM is the structures of all the things everybody wants to know. Men for at forstå, hvad det egentlig er, Henderson har arbejdet på det meste af sit liv, er vi nødt til at begynde allerinderst inde. Med det som grundlæggende får alt levende på vores jord til at fungere, inklusiv mennesket. The proteins are the secret of life. All of the living organisms are basically made up of proteins, plants and animals and so on. So in the human, there's probably 20,000 individual proteins. Basically, the proteins are responsible for muscle contraction. They're responsible for all the signaling in the nerve cells, for example. Alt, hvad der sker i din krop, styres af proteiner. Faktisk er der så meget, der styres af proteiner, at det er svært at forstå. Så lad os tage et helt konkret eksempel. Det, at du ser noget. When you look with your eyes, you've got 4 pigments in your eye, red, green and blue, and then the dark pigment, the rhodopsins. That's where the light comes in and is sensed, and then those rhodopsins send a signal to other proteins, which eventually ends in a nerve impulse, which goes into your brain and gives you a picture of the environment. Everything is done by proteins, and so proteins are very important. Alt det der styres altså af proteiner. Og det er, når bestemte proteiner ikke virker eller er beskadiget, at det giver sygdomme som for eksempel Alzheimers. Derfor har forskere i mange år gerne ville se de enkelte proteiner, så de kan forstå sygdommene og lave ny medicin. Problemet er bare, at proteiner er så små, at du ikke kan se dem med et almindeligt mikroskop. Classically, the microscope's limited to light, which has a wavelength of about 1 micrometer. At lys har en bølgelængde på 1 mikrometer betyder, at du ikke kan bruge lys, hvis du vil se noget, som er mindre end 1 mikrometer, hvilket svarer til 200-del af tykkelsen på et hår. Lys er, lad os sige, for stort til så små detaljer. But you can then switch to other things like electrons. They have a wavelength of about 1 million times smaller than the wavelength of light. So if you use electrons to illuminate your object, you can magnify them to be 1 million times bigger than you can magnify them with light, and that's essentially what we do. Og det lyder jo meget let, men der er en grund til, at det har taget årtier for folk som Henderson at komme hertil. Det er nu 50 år siden, at han begyndte sin videnskabelige karriere på kollegiet her. En karriere, som blandt andet har resulteret i en Nobelpris. The college only had 1 Nobel Prize winner, and now it has 2. Somebody has to be, the figurehead. For at forstå, hvad det er, Henderson har arbejdet på i alle de år, og hvordan et kryoelektronmikroskop egentlig virker, skal vi en tur hen til et af hans laboratorier. And this is mainly an X-ray lab, but we've just been given this space here for electron microscopy. And this is the electron microscope. The way that this and all the other electron microscopes work is they have a column like this, and usually at the top you can see there's a cable that has, in this case, 100 kilovolt
power supply. The electrons are then kicked out of the wire by thermal energy. And then the 100 kV accelerates them. They then come down the column. In the column, there are several lenses. And by the time you get down here, you can have a magnification of 1.5 million just by turning this knob. Et elektronmikroskop bruger altså elektroner i stedet for lys for at kunne se de mikroskopiske proteiner. Men det er ikke alt. For at det virker, så skal alt luft inde i mikroskopet fjernes, og det, som man vil undersøge, fryses ned til minus 150 grader. Så nu tager vi lige hurtigt den helt rigtige rækkefølge, det kræver, bare for at se noget i et elektronmikroskop. Først tager du en prøve med proteiner og putter i lidt vand. Det smider du så på et lille metalgitter. Og herefter fryser du det ned i flydende etan, som giver helt klar is uden krystaller, og proteinerne ligger nu låst fast. Prøven sættes ind i mikroskopet og bombes med elektroner, som i bunden af mikroskopet opfanges af et kamera, der laver et foto. Proteinerne i prøven ligger og vender på forskellige måder i forskellige vinkler. Derfor tager et computerprogram nu over, og ud fra tusindvis af 2D-fotos laver computeren nu en 3D-model af proteinet. Det her er for eksempel et protein, som er involveret i Alzheimers. Og her er det en animation af coronavirus, hvor arbejdet med at finde en vaccine i høj grad bygger på det, at forskerne kan se virussen og hvordan den opfører sig. Corona is nothing special actually, and the proteins are no different from all the other proteins actually. So the spike protein are similar to the proteins in other viruses, and so there are drugs that work partly, but there's nothing that's designed specifically for this coronavirus. But there are thousands of people working on this. Det er alle de forskellige arbejdsgange og dele af kryoelektronmikroskopet, som Henderson har været med til at forbedre gennem de sidste mere end 30 år. Så det nu endelig er muligt at forstørre og dermed forstå de mikroskopiske strukturer i levende ting som sygdomme, virus og proteiner. Og for at forstå, hvor meget det kan ændre, så tænk på, at der kun findes et vis antal af proteiner. And eventually we will know them all. Og med den viden følger helt nye muligheder inden for den medicinske verden. And we have, several hundred drugs that work really well. So for blood pressure, heart arrhythmias, stomach ulcers. But there are many others that you could imagine being done. And so I think the ultimate goal would be to have a drug that inhibited and activated every single biological activity, not just in humans, but in all the bacteria and viruses that might be targets. So that would be the ongoing exploitation of the knowledge that you get from electron cryomicroscopy. Og hvis du tænker over, hvad alt det her har at gøre med Ørsted og hans opdagelse af elektromagnetismen for 200 år siden, så se på, hvordan et elektronmikroskop virker. The electromagnetism of the type Ørsted discovered is the basis of how the electron microscope focuses the electrons, creates lenses, and then you can make magnified images. På den måde bygger elektronmikroskopet blandt andet på opdagelsen af elektromagnetismen og står dermed på skuldrene af Ørsted.